Hello guys! Welcome to my vlog! Maglalaro tayo ng totoong MM2. Tapos muna tayo guys. Ay wala na. Tapos na. Sige guys. Let's play! Dami ko na guys dito. Konti na lang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 na lang guys oh. Complete ko na rainbow. Sige daw, 1v1 daw kami ng brother ko. Join niya ako. 1v1 daw. Sa cellphone ulit kami eh. So, halika na guys. So, yun nga guys. Palit ako avatar. So, halika na guys. Ano siya guys oh. Secret dito guys. Secret. Ooh. Funny. Yan na guys. Sheriff tayo ngayon. Yes. Yan na guys. Galing natin guys. Ang galing ko. Saan tayo guys? Hoy dito. Yan na nga. Dito na nga. So, 12 minutes at ganyan na ba? Murder tayo guys. Takot tayo dito guys. Oo nga pala. Ayan guys. Galing natin guys. Chambala. Ba't chamba? Hindi ko chamba yan. Lagi ako nananalo ah. Tamis. Oh. Yan na guys. Sheriff tayo ganyan guys.
kay Kalonglo. Wala. Masaya na siya. Ay, talo tayo guys. Ay, ganyan mo ako ulit guys ang round. So, assassin tayo guys, assassin. Dito tayo. So, adi ka na. Blue. Godly. So, mahal yan guys eh. Hindi kong bibili. So, assassin tayo guys. So, nice lang. Stories. Ito guys, ako yung rare egg. Ito guys. Ito, police pa ako. Balik ka na guys. Easy. Naman guys, Jules naman ako magiging knife. Jules, set up Jules. So, halika na guys. Sige, lock in daw. Sige. Hoy, sige. I'm scared. Dreamer. Isang cringe po ng kanya. Ay na. Wherever you are. Ay.